गौरव पाए साधन करने आमे वर्तमान समय से प्रस्तुत होगा दरकार। परमेश्वर आम प्रति जहा जहा करने कहती ताहा होछि सबुठारो मूल्यवान विषय। परमेश्वर प्रेम परमेश्वर अधिकार एक साधारण अधिकार नहीं। यह होछि पृथ्वीर समस्त ज्ञान बुद्धि ठारो अत्यधिक। आमको परमेश्वर केवल तांको राज्य पाई प्रस्तुत करुथिबारु आमे एही जगत रे थाउ थाउ प्रस्तुत हेबा दरकार। आपण मानको अवश्य गोटे कथा कहिया पे भाबुथि कोन जे आपण माने पाराचुंडी सहर रे रहउछन्ति कहा कहा तो निज घर केही तो भड़ा घर। आपण मानको दुईटी घर अछि दरकार पड़े पाड़ा के रहिबे दरकार पड़े पड़े किंतु जगतर शेष पर आपणकर जदि भी मोर स्वर्ग रे घर नाई नरक रे घर थुबो क्या नरक रे घर अछि पाड़े सहर रे कोन गोटे असुविधा है गाँ को पड़े आसे जगतर शेष पर कोठी की जिबे लाभ जस इच्छा आउ तू न कर सुख साकु कृष्ण तुम्हार स्वार्थ निज बड़ी रूपे दे स्वार्थ निज बड़ी रूपे दे मरी जासे कृषक रे फल फड़िबु सहे गुण रे पापी मरी जाए कृषक रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फड़िबाकू जो जगह आपण माने हो पाई हेबा कहबो जेमती सुनकी ख्रिस्टियन ही भावंतु मु भी जेमती सेमती प्रचार कही प्रभु को सेवक कही भाविबा केबे ठीक नाई। निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को क्रूसरे मारी प्रश्न देबा। आसन समस्ते आंखे बंद करू गोटे बाजा बाजिब बजेब पिला अनुरोध करे प्रार्थना करे तांकर आत्मा किसी काम करिवार अछि आम ऊपर भी आत्मा काम करिवार अछि समस्ते करताल देबा किंतु आखि बंद करे समर्पण सहित आउ बचे प्लीज आमे जो परमेश्वर को देखिबा कि अंतर अनुभव करिबा आमे जहां सेवा करू केवल गिरजा करे नहीं आमर सब बड़े धन्यवाद परमेश्वर सम्मुख आमर स्वार्थ को मरे आमर व्यक्तिगत जीवन लालसा को त्याग कर प्रभु सानिध्य रे केही आखि खोलिबा नाही ध्यान सहित घर तल देवा जे मो आखि को जगह आसी प्रभु को साक्षात करबा पाई मते आज को जगह रहिबा আজি आसीछि मन्दिरे प्रभु
किंतु ध्यान आमे केवल सभा समिति उपास धारा बाहिक भाव किसी न इधर आम जीवन को आम सुख लालसा को स्वार्थ को इधर मारिबा दरकार भांगिबा दरकार আজি আসিছি মন্দিরে প্রভু হরিকে পূজা তোমারে প্রভু হরিকে পূজা তোমারে আসিছি মন্দিরে প্রভু
Yes, yes,
Hallelujah. 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 Breathe life. Breathe life. Breathe life. Breathe life. Breathe life. Breathe life. Raklati. Breathe Santa Barai. Breathe Barai. তুমি যে রক্ত ঢালিছ আমি দুর্ভাগ্য লোক ভাবে তোমাকে সহি আজ আমার প্রস্তুত অবশিষ্ট সময় প্রভু তোমার পাদ করে সমর্পণ কেবল আসি রহে জীবনের শেষ তুমি আমাকে তোমার পাই ব্যবহার মহিমাময় করো যিশুর নামে প্রার্থনা করছি পিতা আমেন হালেলুয়া রাত্রি নইছি যাত্রার পথে যাত্রী হে দীপ জ্বালা হালেলুয়া হালেলুয়া রাত্রি নইছি যাত্রার পথে যাত্রী হে দীপ জ্বালা সুতমি সিদ্ধে বন্ধুর পথে ইন্ধন দিতে ঢাড় ঢাড় রাত্রি নইছি যাত্রার পথে যাত্রী হে দীপ জ্বাল ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ପରିଧାନ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଟିକେ ବିଚାର ହେବା ନାହିଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହଉ ଟିକେ ବାହାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ଯେତେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେତେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ଲାଗଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଝାଳ ଫୁଟିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଖରା ମାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିବ ବୋଲେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଣି ଚିପିଲେ ପାଣି କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାହାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୃଥିବୀରେ କେତେକ ହଷ୍ଟେଲ ହୋମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଚାଲୁଥିବା ହୋମ୍ ଜାଗାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଥିବା ସବୁଠି କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମଝିରେ କେତେ ତାଲାର ବିଲ୍ଡିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନା କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ କେତେ ତାଲା 48 ନା 40 ମାନେ କାରଣ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଛାଡ଼ ଏମିତି କେତେକ ଜଗତର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭାଗରେ ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ଗିର୍ଜାରେ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଉ ତ ଗାଁ ମାନେ ଅଛି ନା ସେଠିକି ପଳେଇବ ଗିର୍ଜା ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
ଆମେ ହଉଛୁ ସମ୍ମିଳନୀର ଖାସ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଭାନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ପାଳାଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନା କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ଅଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଆମର କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଳେବେଳେ ଅଛି ନା। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଇଛି ଦିବସ ସୈନିକ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା। ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ହେଡଲାଇନ୍ ଅଛି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା। ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର? ଅନ୍ଧକାରର ଅନ୍ଧକାର କଣ? ରାତ୍ରି ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ଧକାର। ଏ ଅନ୍ଧକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କର କଥା ଦେଖୁଥିବେ ରାତ୍ରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରାତ୍ରି ହବ ବାହାରେ ଚୋର କରିବା